बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे एक मुख्तसर सी स्टोरी, एक मुख्तसर सा डायलॉग दो तीन अशख़ास के दरमियान। मैं अपनी गाड़ी नहीं रोक सकती। Ich kann meine Auto nicht stoppen. मैं अपनी गाड़ी नहीं रोक सकती। Ich kann meine Auto nicht stoppen. I cannot stop my car. I cannot stop my car. मैं अपनी गाड़ी नहीं रोक सकती। उसके बाद नेक्स्ट है Ich muss einen sicheren Ort finden. मुझे कोई महफूज जगह ढूंढनी है। Ich muss einen sicheren Ort finden. मुझे कोई महफूज जगह ढूंढनी है। sicheren महफूज, और जगह, finden ढूंढनी है, तलाश करनी है। I have to find a safe spot. I have to find a safe spot. मुझे कोई महफूज जगह ढूंढनी है। O God, hilf mir. ओ खुदाया मेरी मदद कर। O God, ओ खुदाया hilf mir, मेरी मदद कर। O God, help me. इंग्लिश में कहेंगे ओ गॉड हेल्प मी, ओ खुदाया मेरी मदद कर। यानी यहाँ कुछ हादसा हो गया है तो आप मेरी मदद करें। हेलो फ्राउ होफमैन, वी गेट इस इनन। हेलो मैडम होफ, आपका क्या हाल है। हेलो फ्राउ होफमैन, वी गेट्स इनन। मैडम होफ, आपका क्या हाल है। मिस होफमैन, हाउ आर यू। मिसिस होफमैन, हाउ आर यू। मैडम होफ, आपका क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है। Du musst heute glücklich sein. Du heiratest. तुम्हें आज खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी है, तुम शादी कर रहे हो। Du musst heute glücklich sein. तुम्हें आज खुश होना चाहिए। Du heiratest. तुम शादी कर रहे हो। You must be happy today, you are getting married. You must be happy today, you are getting married. इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। या ich bin sehr glücklich. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। या ich bin sehr glücklich. Sehr glücklich, बहुत खुश हूँ। Yes, I am very happy. Yes, I am very happy. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो इस सारा, सारा कहाँ है। वो इस सारा, सारा कहाँ है। वेयर इज़ सारा। वेयर इज़ सारा, सारा कहाँ है। वो इस सारा, सारा कहाँ है। यानी सारा नज़र नहीं आ रही, वो किधर गई है, वो किधर गायब है। Ich weiß es nicht. Sie ist einkaufen gegangen. मुझे मालूम नहीं, वो ख़रीदारी के लिए गई थी। Ich weiß es nicht. मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। Sie ist einkaufen gegangen. वो ख़रीदारी के लिए गई थी। I don't know, she went shopping. I don't know, she went shopping. मुझे मालूम नहीं, वो ख़रीदारी के लिए गई थी। Hello Klaus, was machst du hier? Hello Klaus, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। Hello Klaus, was machst du hier? हेलो क्लाउज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हेलो क्लाउज, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। हेलो क्लाउज, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्लाउज, इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे क्लाउज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम कपड़े पहन लो। Du solltest dich anziehen. तुम कपड़े पहन लो। Du solltest dich anziehen. You should dress up. You should dress up. तुम कपड़े पहन लो। Du solltest dich anziehen. Anziehen कपड़े पहनना। Du solltest तुम हर हालत में। उसके बाद है Ich habe vor einer Stunde mit ihr gesprochen. मेरी घंटा पहले उससे बात हुई। I talked to her an hour ago. मेरी घंटा पहले उससे बात हुई। I talked to her 1 hour ago. Ich habe vor
eine Stunde mit ihr gesprochen. gesprochen میں نے بات کی, mit ihr اس کے ساتھ. اس کے بعد نیکسٹ ہے was das ist noch nie passiert, کیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. was کیا das ist noch nie passiert, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. it never happened before, what it never happened before, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. passiert واقعہ ہونا, noch nie کبھی نہیں, یعنی اس طرح پہلے واقعہ نہیں ہوا. mach dir keine Sorgen, Klaus, sie ist bestimmt schon unterwegs. Klaus پریشان نہ ہو, وہ یقیناً آتی ہی ہوگی. mach dir keine Sorgen, تم پریشان نہ ہو. sie ist bestimmt schon unterwegs, وہ یقیناً آتی ہی ہوگی, وہ یقیناً آ رہی ہوگی. bestimmt یقیناً, schon unterwegs آتی ہی ہوگی. sie kommt bald zurück, sie muss im Schönheitssalon sein, وہ آ جائے گی, وہ بیوٹی پارلر میں ہوگی. sie kommt bald zurück, وہ واپس آ جائے گی جلد ہی. sie muss im Schönheitssalon sein, وہ بیوٹی پارلر میں ہوگی. Schönheitssalon بیوٹی پارلر. sie muss وہ ہر حالت میں, وہ ہر صورت میں وہاں بیوٹی پارلر میں ہی ہوگی. she will be back soon, she must be in the beauty salon. she will be back soon, she must be in the beauty salon. اس کے بعد ہے Sarah hat das Einkaufszentrum ohne mich verlassen. سارا میرے بغیر ہی شاپنگ سینٹر سے نکل آئی تھی. Sarah hat das Einkaufszentrum ohne mich verlassen. ohne mich میرے بغیر, verlassen نکل آئی تھی. Einkaufszentrum شاپنگ سینٹر. سارا میرے بغیر شاپنگ سینٹر سے نکل آئی تھی. Sarah had left the mall without me. Sarah had left the mall without me. انگلش میں ہم ایسے کہیں گے کہ سارا میرے بغیر شاپنگ سینٹر سے نکل آئی تھی, مال سے نکل آئی تھی. اس کے بعد نیکسٹ ہے Was ist passiert, Klaus? Geht es dir gut? Klaus کیا ہوا, کیا تم ٹھیک ہو. Was ist passiert, کیا ہوا. Geht es dir gut, کیا تم ٹھیک ہو. Geht's dir gut, کیا تم ٹھیک ہو, تم صحیح ہو. What happened, Klaus? Are you okay? Sie geht nicht ans Telefon, وہ فون کا جواب نہیں دے رہی. She is not answering the phone. Sie geht nicht ans Telefon, وہ فون کا جواب نہیں دے رہی. She is not answering the phone. اس کے بعد نیکسٹ ہے Mach dir keine Sorgen, Klaus, sie ist kein Kind. پریشان نہ ہو کلاؤس, وہ بچی نہیں ہے. Mach dir keine Sorgen, Klaus, sie ist kein Kind. وہ اب بچی نہیں ہے, تم پریشان نہ ہو. Don't worry, Klaus, she is not a child. She is not a child, وہ بچی نہیں ہے. Ich werde sie anrufen. Ich möchte ihre Stimme hören. میں کال کروں گا, میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں. Ich werde sie anrufen, میں اسے کال کروں گا. Ich möchte ihre Stimme hören. میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں. Ich möchte میں چاہتا ہوں ihre Stimme, اس کی آواز, hören سن لوں. I am going to call her. I want to hear her voice. I want to hear her voice. میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ ہے Sie geht nicht ans Telefon. وہ فون کا جواب نہیں دیتی. Sie geht nicht ans Telefon. وہ فون کا جواب نہیں دیتی. She is not answering the phone.
شی از ناٹ آنسرنگ دا فون، وہ فون کا جواب نہیں دیتی۔ کلاؤز واس اس پاسیئرڈ، وی گیٹس مائنر ٹوٹر، کلاؤز کیا ہوا، وہ کیسے میری بیٹی ہے۔ کلاؤز واس اس پاسیئرڈ، کیا ہوا، کیا واقعہ رونما ہوا۔ وی گیٹس مائنر ٹوٹر، میری کیسی یہ بیٹی ہے۔ انگلش میں کہیں گے کلاؤز واٹ ہیپنڈ، ہاؤ از مائی ڈاٹر، کیسے یہ میری بیٹی ہے۔ کلاؤز کیا ہوا، وہ کیسی میری بیٹی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے او مائن گاڈ ویئر از داس، او خدایا یہ کون ہے۔ او مائن گاڈ، او خدایا، ویئر از داس، یہ کون ہے۔ ویئر کون، از داس یہ کون ہے۔ او مائی گاڈ ہو از شی، ہو از شی یہ کون ہے، یہ لڑکی کون ہے۔ Ich muss einen Krankenwagen rufen، مجھے ایمبولینس کو بلانا چاہیے۔ Ich muss einen Krankenwagen rufen، مجھے ایمبولینس کو بلانا چاہیے۔ I have to call an ambulance، مجھے ایمبولینس کو بلانا چاہیے۔ I have to call a ambulance۔ Sarah hatte einen Unfall، Ich muss ins Krankenhaus، سارا کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے اسپتال جانا چاہیے۔ سارا ہاٹے einen Unfall، سارا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ Ich muss ins Krankenhaus، مجھے ہسپتال جانا چاہیے۔ سارا met with an accident، I have to go to the hospital۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، اے اوف ودرسن۔